हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। यही वीडियो आम पढ़ा +3 फास्ट सेमिस्टर जो विषय रही आमर माइनर हिस्ट्री यार प्रथम यूनिट। वर्तमान पर्यंत कहीं माइनर हिस्ट्री बुझी नथिले यहाँ निश्चित भाव में देखी दिंतु। बहुत सर्ट्रे आम बुझीजा। यही प्रथम यूनिट में मुख्यतः आमर 3टी चैप्टर रही। आमर प्राचीन भारतीय इतिहास पठनर उद्देश्य जो रही आमर अर्ली इंडियन नोशन्स ऑफ हिस्ट्री यार उपादान गुड़िक कौन कौन रही बहुत सहज बुझीजा। नेक्स्ट रही आमर निर्दिष्ट समय ऐतिहासिक लेखा और इतिहास अध्ययन आमर जो रही काश्मीर इतिहास इत्यादि गुड़िकर इतिहास गुड़िक। आउ तृतीय आमर चैप्टर रही आमर ऐतिहासिक भूगोल आमर 1600 महाजनपद और हरप्पान सिविलाइजेशन। यह बहुत सहज बुझीबा सर्टकट्रे आम बुझीजा। बर्तमान किए पढ़ी ना भिडर लास्ट पर्यंत देखते सब बुझीजे। प्रथम रही आमर अर्ली इंडियन नोशन्स ऑफ हिस्ट्री। प्राचीन भारत में आमर इतिहास धारणा कौन थी आम सहज बुझीबा। प्रथम रही गोटे परिचय इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत में इतिहास बोली जो धारणा थिला सेठी आज आधुनिक इतिहास धारणा सहित संपूर्ण मेला खाऊ नाथिला। आमर एनसेस्टर मैंने जहाँ थे से इतिहास लेखिबा जानी नथिले। जहाँ आमको किए मैंने कहते आमर ईस्ट आमर वेस्टर्न जो रही ऐतिहासिक गुड़िक भारत को से कहते माने इतिहास लेखा जानी नथिले। किंतु आम जो इंडियन हिस्ट्री थिला आम बहुत पूर्वर आम लिखि सारीचे। जेपरिक आमर रामायण महाभारत इत्यादि गुड़िक ताकू डिस्कसन करवा। आधुनिक इतिहास लेखक जो लेखा जाए प्रमाण तारीख और वैज्ञानिक विश्लेषण आधार में थाए। किंतु प्राचीन भारत में इतिहास धार्मिक कहानी आमर जो रामायण महाभारत रही पुराण रही 18टी पुराण रही वंशावली रही राजा मानकर प्रशंसामूलक रचना मध्यम रही। तापर देखा आम इतिहास शब्दटी संस्कृतर इति हो आसरू आसी जार अर्थ होभली होइतिला। इति युक्त ह युक्त आस। तापर देखा आम प्राचीन भारत में इतिहास लेखनर मुख्य रूप गुड़िक कौन थी आमर जो इतिहास लिखुले ताहा किपरि थिला। आमर प्रथम रही आमर देवीय दानस्तुति महाकाव्य पुराण प्रशस्ति रचित और आंचलिक इतिहास गुड़िक यहाँ समस्ते मन रखिदेवे। वेदीय दानस्तुति कौन ताकू बुझीदवा। आमर वैदिक दानस्तुति सबुठु प्राचीन इतिहास सूत्र मिले वेदरे। आमर 4टी वेद रही ऋक् साम यजुर अथर्व वेद। विशेषकर आमर ऋग् वेदर कौन हो दानस्तुति माने कर राजा मानकर प्रशंसा कराई। राजा यही मंदिर को एत दान कले समस्ते बुझीपारे। वेदरे कवि माने राजा दान और युद्ध सफलता विषय लिखी। यही दानस्तुति आमको कौन कही सेते बेले राजा थिले किए क्यों युद्ध होइतिला समाज केमिति थिला यही प्रकृति इतिहास नुहे किंतु इतिहास को सूचना दी थाए। गोटे राजा रही आमर पृथ्वीराज से कौन करते समय रे से क्यों युद्ध लड़ी और शासन समय किपरि थिला समाज किपरि थिला ताहा होची से आमर इतिहास। नेक्स्ट देखिबा आमर महाकाव्य गुड़िक कि इतिहास अटे। भारत में 2टी महाकाव्य रही आमर रामायण महाभारत। यह कौन देते से ही समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन थिला ताहा पर वर्णना करिछि महाकाव्य गुड़िक। यह माने धार्मिक और नीतिमूलक कहानी हेले मध्य एथिरे ऐतिहासिक घटना आधार थाई पारे। जेपरि देखि पारिबे आमर गांधार महाजनपद यह मध्य जाउछि। आमर इंद्रप्रस्थ यह मध्य जाउछि। जना पड़ुछि कि नहीं जना पड़ुछि। रामायण रे रामंक जीवन कहानी और राजनीति देखा जाय थाए। आमर अयोध्यार भारतर कुरुक्षेत्र युद्ध और राजनीतिक संघर्ष देखा जाए से समय पॉलिटिकल सिचुएशन। यही महाकाव्य माने पौराणिक उपादान थिले मध्य सेते बेलर समाज धर्म राजनीति विषय रे जानिबी को सहायक अटे। रामायण महाभारत रे हमको जना पड़ुछि कि नहीं जना पड़ुछि। तो यह थिला हमर वैदिक दानस्तुति और हमर महाकाव्य। नेक्स्ट होछि पुराण और वंशावली। समस्ते बुझंतु पुराण गुड़िक राजा वंशावली दि जाए। जेपरी यही राजा थिले सूर्यवंशर और से राजा थिले आमर चंद्रवंश यह हूँ आमर वंशावली। पुराण आमको कही थे क्यों राजा कहार पुत्र क्यों वंश केते दिन शासन कला। जदिओ समस्त सूचना सठिक नुहे किंतु यह राजनीतिक इतिहास पुनः निर्माण में सहायक होता है। यहीपरि पुराण आमको यह बताई थे। आ वंशावली गुड़िक क्यों वंशरू बिलंग करते बताई थे।
नेक्स्ट होची हमरो प्रशस्ति बहुत इंपोर्टेंट अटे प्रशस्ति 2 मार्क क्वेश्चन मध्ये आसीते प्रशस्ति होची राजांक प्रशंसामूलक शिलालेख प्रशंसा व्यंजक शिलालेख जहाँ को कहा जाय थे उदाहरण स्वरूप दे परिबा यह गोटे निश्चित भाव में क्वेश्चन आसीबो हमर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहा को वर्णना करथाय यह होची हमरो समुद्रगुप्त हला हमर प्रशस्ति रे लिखिबे अलाहाबाद पिलर आउ एहार प्रयाग प्रशस्ति जहाँ कहा जाए एहार तांको जय यात्रा और साम्राज्य विवरणी मिली थाए यही अलाहाबाद पिलर ठारे कहा विषय रे हमर समुद्र विषय यह माने इतिहास पाई मूल्यवान किंतु प्रशंसामूलक हेतु अतिरंजित होई पारे। नेक्स्ट होची हमर चरित्र गुड़िक चरित्र देखिबा चरित्र माने राजांक जीवनी उदाहरण रही हमर हर्ष चरित्र बाणभट्ट लिखिथिले ताकू हर्ष चरित्र एथिरे हर्षवर्धन को जीवनी और राजनीति विवरणी मिली थाए आउ मध्य विभिन्न चरित्र गुड़िक रही ताकू तुम लिखिदेव। नेक्स्ट होची कवि इतिहासकार प्रथम रही आमर कल्हण यह इंपोर्टेंट गोटे कल्हण कल्हण कौन लिखिथिले आमर राजतरंगिणी लिखिथिले 12टी शताब्दी रे लिखिथिले भारतर प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ भाव मना जाए कल्हण को आमर राजतरंगिणी को एथिरे काश्मीर राजा मानक वंशावली और घटनावली संगठित भावी दे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आमर राजतरंगिणी कहा इतिहास उपर वर्णना करुछि आमर काश्मीर राजा मानक वंशावली उपरे हला। नेक्स्ट होछि आमर तारीख प्रणाली तारीख ट्रेडिशन जहाँ कहा जाए आमर भारत बहुत तारीख रही आमर शाम्स सिराज अफीफ इसामी इत्यादि गुड़िक लिखि जाइछन्ति प्राचीन भारत में विभिन्न शक प्रचलित थिला किपरि थिला ताहा होछि आमर विक्रम संवत शक संवत गुप्त संवत या द्वारा कौन आमर पास्ट जहाँ घटी जाइछि ताहा को निर्णय करथिले उदाहरण मध्ये दी परिबो तमे शाम्स सिराज अफीफ आमर अलबिरुन होई परिबो इत्यादि गुड़िक यह तारीख जाइछि आमर पर्शियन तारीख ट्रेडिशन गुड़िक। नेक्स्ट होछि प्राचीन भारतीय इतिहास सूत्र और इतिहास लेखन कौन रही प्रथम रही आम इतिहास जो आम उपादान गुड़िक रही बहुत सहज अटे प्राचीन भारतीय इतिहास सूत्र और इतिहास लेखन किपर होते हैं प्रथम होमर साहित्यिक उपादान आमर जो साहित्यिक उपादान रही है समस्ते एक्जागरेटेड कर लिखे साहित्यिक उपादान मुख्यतः 3 प्रकार रही आमर धार्मिक रही सेक्युलर रही आमर वैदेशिक विवरण रही है आमर यही धार्मिक इतिहास जो रही है 3 प्रकार रही आमर हिंदू धर्म रही बुद्ध धर्म रही जैन धर्म रही गोटे सीरियल हिसाब से लिखिपर आमर हिंदू धर्म साहित्य में क्यों क्यों इतिहास रही आमर वेद रही आमर उपनिषद रही अष्टादश पुराण रही सभे उदाहरण देदेवे। नेक्स्ट होची आमर बुद्ध धर्म कौन रही त्रिपिटक रही सूत्र पिटक रही विनय पिटक अभिधम्म पिटक है जैन धर्म कौन रही आमर जैन ग्रंथ गुड़िक रही आमर कौन कहुए जैन धर्म रही आमर आर्य मंजश्री गल्प आमर हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व इत्यादि गुड़िक लिखिदे पार तुम्हें है। नेक्स्ट होची आमर पुरातत्व सूत्र यह कौन कहुए आमर शिलालिपि गुड़िक जो रही अशोकों त्रयोदश शिलालेख कलिंग युद्ध विषय वर्णना कराई यह गोटे मूल्यवान अटे एथिरे धर्म प्रशासन समाज विषय तथ्य मिली थाए यही पुरातत्व लेखारू आमर जो माटी खोली जहाँ बाहरी थाए ताकू आम कौन कही यही न्यूमिज्मेटिक गुड़िक इत्यादि गुड़िक शिलालिपि गुड़िक। नेक्स्ट होची नाणका न्यूमिज्मेटिक्स प्राचीन नाणकारु जना पड़े आम राजांक नाम धर्मीय चिन्ह अर्थनैतिक अवस्था से ही समय कौन कौन घटना घटीला यह गुड़िक जना पड़ी थाए। नेक्स्ट होची पदार्थ अवशेष यह समस्ते एक्जागरेटेड कर लिखिबे आमर मुद्रा कौन रही गोटे राजा रही से गोटे मुद्रा प्रचलन कर सुना मुद्रा रूपा मुद्रा ब्रोंज मुद्रा इत्यादि प्रचलित होता से मुद्रा जिते दूर मिली से पर्यंत साम्राज्य विस्तार होती स्प्रेड करते से मूर्ति गुड़िक मिली आमर घर बाड़ी मिली मृत्तिका पात्र मिली यह द्वारा कौन आम जापर इतिहास जापर है। नेक्स्ट होची आमर उपनिवेशीय इतिहास लेखन ब्रिटिश इतिहासकार माने भारतीय इतिहास को 3 भाग में विभक्त करते कौन देखा ताकू हिंदू जुग मुसलमान जुग ब्रिटिश जुग यहपरी विभाजन कर पक्षपाततामूलक थिला है। नेक्स्ट होची आमर स्वाधीनता पर कौन रही पुरातत्व है यह गोटे नुआ टॉपिक हो पारे आमर भारतर इतिहास में
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା। ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆମର ଐତିହାସିକ ଭୂଗୋଳ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। ହରପ୍ପା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। 1921 ମସିହା ଦୟାରାମ ସାହାରାନୀ ହରପ୍ପା ଖନନ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1922ରେ R.D. ବାନାର୍ଜୀ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1921 ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ଆଉ 1922 R.D. ବାନାର୍ଜୀ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାନ୍ତି ଆମର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେରୁ କେତେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆମର 2500 BCରୁ 1900 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହା କିନ୍ତୁ ଡିଲେମା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କାହିଁକି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହରପ୍ପା ଆବିଷ୍କାର ହେତୁ ଏହାକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଆମର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, କାଲିବଙ୍ଗାନ, ଲୋଥାଲ, ଆମର ରାଖିଗଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭୌଗୋଳିକ ବିଶେଷତା ଆମର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ? ଏଠାରେ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ଆମକୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ବାଥ୍ ମିଳିଥିଲା। ଭୌଗୋଳିକ ବିଶେଷତା କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏହାର ଉପନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଉର୍ବର ମାଟି, ପାଣି ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଚତୁର୍ଭାଗ କରିଦେବା। ଏଇଠାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏଇ ନର୍ଥରୁ ଆମର ସାଉଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦୂର ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଲା, କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ କିପରି ଥିଲା? ସେହି ସମୟରେ ଆମର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ କିପରି କରୁଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଆମର ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଯବ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଡାଲି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଲେଣ୍ଟିଲ୍ସ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ। ଗ୍ରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହିପରି ଭାବେ ବଢ଼ି ସେମାନେ ସହରମୁଖୀ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଆରମ୍ଭିକ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କିପରି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ତିଆରି ହେଲା, ପରେ ସହର ବିକାଶ ହେଲା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶିଖିଲେ ସେମାନେ, ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର କଲେ, ତାପରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ତିଆରି କଲେ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇଲେ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର। ସୁନିୟୋଜିତ ରାସ୍ତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ରାସ୍ତା କିପରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଏପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ପବ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ସେହି ଘରମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆମର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବିଜନେସ୍ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏଜାଗରେଟେଡ୍ କରି ଲିଖିବେ। ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆମର ଘରର ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆମର ନାଲି ଯାଇ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସହର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ନାଳଟେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ପଥର ଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମର ଇଟା ଗୁଡ଼ିକର ପୋଡ଼ା ଇଟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କିପରି କରୁଥିଲେ? ଆମର ଅନ୍ୟ ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ଯେପରି ଯାଉଥିଲେ, ଆମର ମେସୋପୋଟାମିଆ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋହର ରହିଛି, ଆମର ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ମିଳିଛି ଆମର ମୋହର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉପସଂହାର ଲିଖିଦେବେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଇତିହାସ ଲେଖନ ରାଜନୈତିକ ଧାରଣା ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶିଳାଲିପି ଓ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ, ସମାଜ, ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ମହାଜନପଦ, 16 ମହାଜନପଦ ଜନପଦ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। 16ଟି ବିଲକୁଲ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମର 16ଟି ମହାଜନପଦ ସହଜରେ କେହି ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି। ସେହି ପଦକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ତାକୁ। ଦେଖ, ଅ ବ ଅ ପା ଚେ କା ଗା ଓ କୁ ସୁ ମ କୋ କ ମ आ म। ହେଲା, अब कुसुम का अब अपाचे का गाँव कुसुम को कम आम। एते ମନେ ରଖ, ମନେ ସବୁ ରହିଯିବ। ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖେଇଦେବା। अब अपाचे का गाँव कुसुम को कम आम देगा। ଏହା ବୋଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଟେ ଏହା? ବୈଦିକ ଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ
ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କିପରି ଆସିଲେ ଆମର ଖାଇବର ହିଲ୍ରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଭାରତର ନର୍ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଚରାଇ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଚରାଇଲେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କୃଷି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସି ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ କିପରି ହରାଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ, ଆଇରନ୍ ଟୁଲ୍ର ୟୁଜ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠାରୁ ଭଗାଇ ଦେଇପାରିଥିଲେ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ 6th century BC ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହେଲା, ସହରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଲା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଉଦୟ ହେଲା। ଆମର ସୂଚନା କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ ଏହି 1600 ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ? ଜନପଦ ଓ ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଉ। କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା? ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ଆମର ରହିଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଯେପରି ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟକୁ ଏହା ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଆମର ପୁରାଣ ରହିଛି, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଅବଶେଷ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ 16 ମହାଜନ ପଦ ବିଷୟରେ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ହେଲା, ଆମର ଦୀର୍ଘ ନିକାୟ ହେଲା, ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ହେଲା, ଏହି ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ 1600 ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ବସବାସର ଆମର ଏକକ କ'ଣ ଥିଲା ଜନପଦ ମାନଙ୍କରେ? ଜନପଦ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ଲୋକ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜନ, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ପଦ। ଜନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକ, ପଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଧାରିତ ଥିଲେ, ପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ବସି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଜନପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜନପଦରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏକ ରାଜା ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କୃଷି କରୁଥିଲେ, କର ଦେଉଥିଲେ, ଏପରି ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା ଆମର ଜନପଦ। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଉଦୟ କିପରି ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ସମୟରେ ସମାଜରେ କିଛି ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଉଦୟ ହେଲେ, ଯେପରି ଭାବେ ଗହପତି। ଗହପତି ମାନେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ବା ଧନୀ କୃଷକ, ସେମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଗହପତି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବଡ଼ ଜମି ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ରଖୁଥିଲେ, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ପଦରେ ଥିଲେ ସେଇ ଗହପତି ମାନେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ମର୍ଚେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବସ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ, ନଗର ଗଠନରେ ଭୂମିକା ନେଉଥିଲେ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଶାସକ ଓ ପ୍ରଜା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଜନପଦ ଓ ମହାଜନ ପଦରେ ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏକ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରି ଲିଖିବେ, ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଲିଖିବେ। କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେନା ରଖୁଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୃଷି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବସବାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ମହାଜନପଦ। ମହାଜନପଦ ବଡ଼ ହୋଇ ମହାଜନପଦ ହେଲା, ଜନପଦ ବଡ଼ ହୋଇ ମହାଜନପଦ ହେଲା। ମହା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଇ ମହାଜନ ପଦରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଗଠିତ ହେଲା, ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ନଗର ବିକାଶ ପାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜୀବକଙ୍କ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା। ଜୀବକ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ଜୀବକ ସେ ବିବିସାରଙ୍କ ରାଜ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ଜୀବକଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ସେହି 1600 ମହାଜନ ପଦରେ, 16ଟି ମହାଜନ ପଦରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜ ଦରବାର ଓ ନଗର ଜୀବନ ବିକଶିତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ କିପରି ଥିଲା? ଆମର କୃଷି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, କର ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସେହି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନଗର ଓ ସହର ଗୁଡ଼ିକ। ଏହା ବିଜନେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନଗରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମୁଖ୍ୟ ନଗର ଥିଲା ଆମର ରାଜଗୃହ, ବୈଶାଳୀ, କାଶୀ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା, ହାଟ ହେଉଥିଲା, କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷା, ଏହା ସବୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 16 ମହାଜନ ପଦ। ମୁଁ କହିଥିଲି अब अपाचे का गाँव कुसुम को कम आम देगा ହେଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେବା ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେଉ ଆମର 16ଟି ମହାଜନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା। अब अपाचे का गाँव कुसुम को कम आम देगा, ଏହି ହିସାବରେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ ଅଙ୍ଗ, ବରେ ଆମର ରହିଛି ବୈଶାଳୀ। ବୈଶାଳୀ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଛାଡ଼, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ। 16ଟି ବୈଶାଳୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ, ଅବନ୍ତୀ, ଆମର ଅସ୍ମକ, ଆସ୍କା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ,
ଆମର ଚେଦି, ଗାନ୍ଧାର, କାଶୀ, କୌଶଳ, କୁରୁ, କମ୍ବୋଜ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମଗଧ, ମଲ୍ଲ, ପାଞ୍ଚାଲ, ସୁରସେନ, ଭସ୍ମ, ଭଜ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ। ଓ ବୈଶାଳୀ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା। अब अपाचे का गाँव कुसुम को काम आम देगा। देखिबा एही पैटर्न अनुसार यार राजधानी भी देखिदेवा। यार राजधानी मध्य पड़ी थाए। प्रथमे देखिबा और रही आमर अंग कौन रही अंग अंग राजधानी है आमर चंपा। 1 मार्क क्वेश्चन सबू हो पारे यह मध्य कौन भी राजधानी पचारे पारे और यार 1 मार्क क्वेश्चन कैपिटाल कही पारे यार गुरुत्व कौन था। नेक्स्ट हूँ आमर भस्य भस्यर रही आमर आलाहाबाद कौशाम्बी जार राजधानी होची। नेक्स्ट हूँ आमर अवंती अवंती क्योंठे रहिला अवंतीर राजधानी है आमर उज्जयिनी माहिष्मती। आमर नेक्स्ट हूँ आमर पांचाल देखीदेवा। पांचाल रही आमर अहिछत्र कांपेल्य यार गुरुत्व मध्य लिखिदे पार। पांचाल पांचाली आसी से बह करते आमर पंचु पांडव को। नेक्स्ट हूँ आमर चेदी चेदीर सुक्तिमती राजधानी। नेक्स्ट हूँ आमर काशी काशी हूँ आमर वाराणसी कहीं गुरुत्व रही लिखिदे पार। गांधार जो बर्तमान पाकिस्तान रही ताहा कहीं प्रसिद्ध सा आमर शिक्षार केन्द्र। गांधार राजधानी थी आमर तक्षशिला है। नेक्स्ट हूँ आमर भज्जी भज्जीर राजधानी थी आमर वैशाली आमर भज्जी एठार रहिला। नेक्स्ट हूँ आमर कुरु कुरु क्योंठे रही कुरुर राजधानी है आमर इंद्रप्रस्थ जहाँ बर्तमान दिल्ली रे रही। नेक्स्ट हूँ आमर सुरसेन सुरसेन रही आमर राजधानी हूँ आमर मथुरा भगवान श्रीकृष्ण जो आमर जन्मग्रहण करते कंस को वध करते आमर। नेक्स्ट हूँ मगध मगध क्योंठे रही मगध मगधर राजधानी है आमर राजगृह गिरिगृह जहाँ को मध्य कहुए परवर्ती समय चेंज है ताहा। नेक्स्ट हूँ आमर कौशल भगवान राम जो रही नगरी कौशल राजधानी है आमर श्रावस्ती। नेक्स्ट हूँ आमर कम्बोज वर्तमान जो जम्मू काश्मीर रही कम्बोज कम्बोजर राजधानी है आमर राजपुर। तापर रही आमर मल्ल मल्ल क्योंठे रहा मल्लर राजधानी है आमर कुशीनारा आमर पावा बौद्ध धर्म जैन धर्म सहित आमर रही। नेक्स्ट हूँ आमर अस्मक आस्का जहाँ को कहुए आस्का अशोक अशोक कहुए अशोकर राजधानी है आमर पटना पोतली। नेक्स्ट हूँ आमर मत्स्य मत्स्य राजधानी थी आमर विराटनगर जहाँ बर्तमान राजस्थान रही है। यह 16 महाजन पद तार राजधानी गुड़िक। यही समस्त मध्य सबुठ शक्तिशाली है मगध। आउ देखा आमर काशी मध्य बहुत शक्तिशाली रही परे परे मौर्य साम्राज्यर आधार है। यार गोटे आम कौन करदेबा कनक्लूजन टे लिखिदेबा। जनपद रु महाजनपद परिवर्तन भारतीय इतिहास रे एक बड़ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन थिला। यही समय बड़ राज्य गठित है समाज में नूतन श्रेणी गठित है नगर विकास है जैन धर्म और बौद्ध धर्मर उदय है। यह परवर्ती साम्राज्य गुड़िक भित्ति तैयारी करथिला। तो यह आमर यूनिट 1। धन्यवाद।